de la Saint-Sylvestre. Les accords de la Saint-Sylvestre qui vont maintenant enterrer le sphinx au milieu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous remercions vraiment le peuple congolais pour cet accueil. On ne devait que s'attendre à ça, tout parce que c'est l'homme qui a donné de la démocratie au Congo. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, si tout le monde est en train de s'exprimer librement, c'est parce que nous avons Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui s'est mis un jour debout pour dire non à la dictature. Il a dit à Mobutu, moi je ne veux plus danser avec toi. Va danser ton dialélo avec le vôtre, mais pas moi. Alors, merci beaucoup pour le micro. Merci la RTNC pour votre reportage. Et là, sur les images, c'est le cortège funèbre qui va bientôt emprunter les boulevards. Nous sommes en train de suivre pas à pas. Nous sommes encore en direct sur la RTNC, chers téléspectateurs. Vous qui êtes branchés, vous qui avez suivi avec attention cet événement et qui resterez certainement avec ces images dans vos mémoires, nous vous disons merci, nous vous disons encore une fois merci. Mais nous sommes entourés de Congolais qui veulent parler, qui ont envie de s'exprimer pour parler de ces grands hommes de l'histoire. Ils nous entourent ici sur notre plateau de circonstances. Ils veulent tous dire un mot sur cette grande personnalité, cette grande figure de la politique de la République démocratique du Congo. Vous avez connu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, un mot par rapport à ce que nous venons de vivre, la ferveur populaire, toutes les institutions du pays réunies, y compris les acteurs politiques de toutes les tendances. Je bien connu le professeur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le père de la démocratie. Nous venons de perdre un baobab de la politique congolaise. J'ai des remords dans mon cœur. Je fais la constipation des mots parce que j'ai beaucoup de regrets. Je ne sais pas vraiment m'exprimer. Je les rends seulement hommage, un grand hommage. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup Charlotte, nous allons continuer. Avant cela, je le disais tout à l'heure, c'est les citoyens congolais qui s'expriment. Au-delà des officiels qui étaient sur place et qui ont donné de la voix, nous avons également les citoyens congolais qui veulent, les citoyens congolais qui sont nombreux, qui nous entourent ici, qui veulent également parler. Mais avant cela, Charlotte, décrivez-nous un peu. Nous sommes à la fin. Là, c'est le cortège funèbre qui va prendre d'un moment à l'autre la direction du boulevard Lumumba, le boulevard qui est occupé par une marée humaine qui est arrivée ici à l'aéroport international d'Ndjili depuis 6 heures. C'est une première en République démocratique du Congo et la population a tenu du matin jusqu'à 20 heures. Nous allons vers 21 heures et la procession sera tout naturellement accompagnée par les Quinoises et Quinois. Papa, vous aviez connu Etienne Tshisekedi et vous êtes venu, vous avez bravé toutes les barrières ici à l'aéroport international d'Ndjili. Et le souci majeur, c'était de voir la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi. Oui, normalement, ça fait presque 2 ans et 4 mois que le corps a été détenu à Bruxelles. Alors je suis content aujourd'hui de voir le corps revenir à Kinshasa. Malgré il y avait des tracasseries par-ci par-là, mais le corps est bien arrivé à Kinshasa. En tout cas, je suis tellement content. Tellement content, c'est dans toutes les lèvres. Et on sent également un certain soulagement parce qu'il y avait un peu du suspense dans l'air. La désinformation primait le plus le matin. Il y a de ceux-là qui disaient que la dépouille n'allait plus arriver. Aujourd'hui, c'est un démenti. Et voilà, à 19h, heure locale, l'avion qui transportait la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi est arrivé. Charlotte, c'est tous les Kasaï qui s'est mobilisé en ce moment aussi. C'est le cortège du chef de l'État. On sortira d'ici à minuit.
mashinyaga akaji enda anyunguluje miendu bwakumana mushindo wakupatuka pambelu pachipalu katataka tujini bantu bafulafulai badibika pambelu apa bajibu nimbombo badibinjila bwase bamwe mushindo wakusekelela chitalu cha echenchisekedi wa mulumba kadiba kwabo bafubo bikali bobwele toni munde mwachipalu chandeka mbwakumana mushindo anoma kuti mwenene nabo meso abidi tudini tatu mulumba apa ujipenda muimana uzakala wamba bwani yefenda usaboko kula tatu mulumba amba kubuji napo mwabana wanyi panji muimana apa mumikolo muji munzakala mbwakache mwana nyi Tshisekedi wa mulumba wa fwa chituni jikishato mufwanu mbwabwal gwa jitunge ja Congo bwa tupete jitalala tupete liberté utuka jitwambele ni liberté d'expression. Pasteur Wani Joseph Kadishuto ambemisa ya gonyini ni bakujiji la penye lelo njimona mujiba jile tenu Tshisekedi 2 ans après sa mort mujiba mujile lelo muni bijibi kemesha monde entier na shima bunji mwimane uchena na shanku mbanda chena mungu chingi mkwamba kajinga mna anyi mwende ikishi mugupo lenzambi kwa hiki tasire tatu mulumba tujani batungunukani kunu leja mushindu di mubidi wa tenu Tshisekedi wa mulumba mwikala umbuko muchipalu tandeka fatu tuwakulapa fumwaji tunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uchene muchikala ni mwabe unungu jibungama jiji kujibantu bonsu kaji kujibungama kujika bijiji sanka bwalu bantu bonsu bajibomona bwaselelu ndito kujini na bwalu tonga da Kongo mungalata ningaji kushechiko lukolu kuji mami lela mukaji wa beneka sasa wakule pende mwakulu wa lingala mami lela toi Sakidila Charlotte Kabanga Wangoi Popo balandi ba radio télévision nationale awa tozai ko balabino mituka na pe baso bazwami abazomaki awa ukati ya libanda ya pepo anjili nanu babimi na eno libate pambate bato batondi awa okubwaka tonga okolo kutango te babate esika okocha lokolo emonanite bongo tokokoma ya solo na morga 50 na lenge maso mabongisa mikasi ngonga o tokokomela toyebi na eno te bongo RTNC esali maso pote bino babezo kolanda biso na kananga malandi ya nshinga na kabinda na pe bino bandeko na biso banoko na biso ya Sankuru boka kolanda na bokebi banso lolenge Etienne Tshisekedi wa mulumba nzoto ya ye tonkolo komela awa unbachasa osima ya mbula ibale pe banto bazali kokamwa baike bazali kokamwa boni oya tika biso ekoki lelo mbula ibale bazali koyamba ye lokola sango ya liwaya sango ebetami leyebisami na bato eleki mwa poso kaka eyi koloba te ezalaki bongo elombe elima oya kambaki misala okati ekola biso nzela ya politique onzela lingomba ya UDPS nde bazali kopesa na ye lokumu na mosala monene asali na lolenge tolandaki bongo maloba ya baye bazalaki pe na ebonga ewana bakamba bazalaki pe baministre bakonzi tolandi bongo Matata Mponi wapsi te Etienne Tshisekedi mulumba azali moko ya baye Mobutu Sese Seko Kongo de Wazabanga a moponi ministre mokondi mbala minei wabite nkoi mobali azalaki elombe pote yo akukapona o bomba la mine ministre mokondi elingai kolobate azalaki ya solo moto monene moto ya makasi na yote bongo misala ya politique ya ponomoki mbala inei ministre mokondi okati ekola biso eleko ya Marshal Mobutu Sese Seko kolobate Etienne Tshisekedi wa mulumba azali bongo mobali o akufi lelo azali mobali o tozali kolela lelo azali mobali abota mobali pe akufi mobali pe baza kokundama lelo awa mikomi ya poso ayo Kinshasa na lolenge ya mosala monene asali pe sika lokumu pese mine Yesu bakasi pamba te etumba ya bundi bongo apesi nzela na oya ye mwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo oyo mokomolelo abimi bongo elembo ya bitumba yeye Etienne Tshisekedi abundaki pote Kongo kola biso eza na bonsomi etelema na mema te bongo misala ya démocratie banso bomona bolamu lolenge bakonti banso ba Congo démocratique azambi a libanda ya pepo pe bayebisi na biso te na manaka ma baungsami toko yamba pe bapa balokumu batata bakondi ya boko bikolo bango pe bakonyata mabele ma Congo démocratique maingu Kinshasa totangi bongo Denis Sassou Nguesso tozali pe na Joao Lorenzo ya Angola tokotanga pe fort et adema ekolo Togo
pe lisusu Edgar Lungu ya Zambie na pe Guinée Conakry Alpha Condé nde lisusu oyo ya biso tokabona ye bale tokobosana te Denis Sassou Nguesso pamba te boyebi na bulamu te Kinshasa na Brazzaville ezali kola Linzaka na Mosapi ezwi na Kinshasa ekobizwa pe na Brazzaville. Sassou Nguesso akokatisa ebale lobi mpo akopesa pe lokumu ya suka na Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo banso tozali kolela mokombo lelo. Wivine Njata tozali na mwa ngonga tozali nano mituka ezali boso ya biso toyebi te soki pe komi wapi. Wivine Njata bandeko babiso bazali kolanda biso na Kikuti bazali kolanda biso na Masi Manimba na Masi kuna epai ya Redi ya Misi bailo kanto na pe baebanso bazali kolanda biso kwa na Congo Central epai ya gouverneur Atou Matubwana bayeba nini etikalisika na tundio botondi bampangelo zolo betukele kaka awa na nganda ya ndeke tu pe avion ya njili kisika kinzi abitumeka tuka kuyamba pangi Etienne Tshisekedi wa Mulumba yai yapondaka kunuana sababu na kumanga kimbefu tope kimuzula tuba zona kunuana kumanga mambu kimfumu ya kukanga munoko Etienne Tshisekedi nuana kapenza yani telemina kapenza ba mambu ya yimbi yina yapondaka kunuana pe tela bubu yai mbuma mekusa bima betazabisa na beloti awa na nganda ya avion tope ya ndeke ya njili nsutu na ndi tintangu yayo kile ntete kaka pana mpamba ve bantu mefuluka mingi na nganda samu na kuvingila nsutu na yandi mpe baki kwenda malembe mpamba ve Etienne Tshisekedi baki kusa monisa penza na kupesa ni mbote ya lukumu kansi betatendula na benoti na bisalu ya mbote livondaka kusala yani mekusa kufwa penza na bamvula 18 na iya yai ya mbuta Etienne Tshisekedi mekusa fwana yao ya teleka yani vuke penza mutu ya nene pe yani pondaka muntu tope ya tatu penza vodaka boso mbala tatu musula bukila boso mfumu kusa mwanza boso mbuta luyalu pe mfumu ya luyalu yina ni kusa kutobola bisalo mbote ona isi na beto Etienne Tshisekedi mekusa nwana penza na kubaka diplome ya ntete na droit yina ya kusa kumonisa penza na mvwe difunda mosi na makumi sambanu na mosi ya kusa kumonisa penza mbalani ya mtete na kokota na kati ya kimvuka ya MC ya Lumumba bonso na kumonisa penza bisalo mbote na mvwe difunda mosi na makumi tanu na nana Etienne Tshisekedi na nima kumona mtindu yina ani kusa penza kutumbula penza bisalo mbote bon Etienne Tshisekedi kikusa monisa penza boy bukila beto Fiston Saisai kikusa dila mpe Etienne Tshisekedi mpamba ve ani kusaka kunwana kisika nikele mosi kikusa nonena penza bansaka nani na Fiston Saisai batondo mingi na kusa dila penza ya beto Etienne Tshisekedi mpamba ve na lufu fwa ya Simaro Lutumba Fiston Saisai kusekisa beto ke vanda mfumu ya bima ya kisika ya kansi ya Congo ve yina munu ve yina Fiston Saisai bampange lusulu na mpasi ya mafwa ya bilumbu tatu betasabisa na beloti bamfumu mingi ya isi ya nkaka tanu kikusa monisa penza awa beto ke na isi ya Angola kikusa monisa penza nani Joao Lorenzo yina kile mfumu ya isi ya Angola kikusa monisa diara Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso samu na yiki ve mfumu ya isi ya Togo pe mfumu ya isi ya Zambie bwile diaka mfumu ya isi ya Guinée Conakry longosi Alpha Condé yina kikusa monisa awa yina Etienne Tshisekedi Chilombo musula bokila mpangi mpe Félix Etienne musula bokila Félix Antoine Tshisekedi Chilombo belolula pamba ve mpasi kina kumona penza ndetata na yandi mekusa monisa Félix mekusa bima na kusa monisa penza tim mpamba ve yani ke kwenda kansi na nima kuyamba tata na yani nzutu ya tata na yandi ina kina kata kukwenda bampange dosulu mefutula nzinga na yabeto Kenina. Voilà Wivine, vous venez de le voir tout à l'heure sur les images, le président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo qui s'avance, certainement ça sera le départ du cortège funèbre qui doit emprunter les boulevards
Lumumba. C'est le président de la République qui s'avance, les couples présidentiels accompagnés de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le président de la République lui-même qui est derrière le cortège funèbre, qui s'avance et il passe juste devant nous. Vous le voyez sur ces images, le chef de l'État qui va certainement accompagner la dépouille mortelle. Il salue la population venue nombreux autour de l'aéroport, sur les tarmacs pour vivre cet événement. Les gens ont bravé, il y a de ceux-là qui sont passés par des barrières en temps habituel, difficiles à accéder, mais ils ont réussi quand même à le faire. Le chef de l'État prend place à l'intérieur de sa Jeep et c'est le cortège qui va s'ébranler vers le boulevard Lumumba. C'est frayer un chemin, ça sera certes difficile, mais il faut le faire parce que la ferveur populaire, nous on pensait que la nuit cela pouvait s'estomper, mais on se rend compte, ça s'est amplifié de plus en plus. Il y a du monde sur les boulevards et les cortèges s'apprêtent pour emprunter les boulevards. Saleh Mwanamilongo, l'événement en détail, il faut nous faire vivre cela en direct en Swahili. Tumeendelea na kuwajulisha tu kuhusu kinachoendelea hapa kwenye uwanja wa kimataifa wa Njili ambako tayari jeneza iliyotokea huko Brussels ya mwili wa Etienne Tshisekedi imeanza msafara wake kutoka hapa kwenye uwanja wa ndege wa Njili hadi mjini kati, ambako kabla ya kufika huko mjini kati itapitia Limete ambako alikuwa akiishi maisha yake yote, alikuwa mtaani Limete, na vile vile makao makuu ya chama cha UDPS ni hapo Limete. Kwa hiyo huo ambao umefuatiwa tu na gari la Rais Felix Tshisekedi na mke wake ambao wote wamevaa mavazi meupe, na vile vile jeneza yenyewe itasindikizwa hadi mjini kati. Viongozi kadhaa walikuwa hapa, mawaziri wakuu wa zamani, waziri mkuu mteule, na vile vile viongozi wote, maafisa wa jeshi wote walikuwa hapa, na hapo ni msafara huo. Watakapotoka huko nje ya uwanja wa ndege ndio kumekuwa maelfu na mamia ya wakazi wa Kinshasa ambao tuliwaacha huko na ambao watasindikiza jeneza hilo hadi mjini kati, ambako mipangilio ya mazishi imeonekana kwamba kesho itakuwa ni kuweka mwili huo kwenye uwanja wa kandanda wa Martyr hapa mjini Kinshasa, ambako maombolezi yataendelea, wanamuziki wataendesha tamasha huko, wanamuziki maarufu, na vile vile Jumamosi ndio itakuwa mazishi rasmi na kutakuwa na sherehe ambayo itafanyika. Kwa hiyo itakuwa ni siku mbili hizi nzito kabisa kwenye historia ya Kongo, kutokana na uzito pia wa Etienne Tshisekedi ambaye ni mtu aliyekuwa mkakamavu sana katika msimamo wake. Tshisekedi ambaye aliweza hivi kuelezea mengi kuhusu demokrasia, ambayo alikuwa na upinzani mkali kabisa. Kwa hiyo safari hii ya mwisho kutoka Brussels kuja hapa mjini Kinshasa, na vile mwili wake umepelekwa hivi sasa mjini kati, itakuwa kwa kweli ni shauri nzito. Cedric Nina, nafikiri tutaendelea na kuhamasisha wananchi wote wa Kongo kuhusu kinachoendelea hapa kwenye uwanja wa ndege. Saleh Mwanamilongo, nous sommes presque à la fin de notre direct.